السلام عليكم، نلتقي اليوم في درس جديد. من دروس لا غرامير تحت عنوان Les différents emplois de que، مختلف استعمالات que. إذن غادي نشوفو لي كلاس غراماتيكال اللي كتنتمي ليهم que كتقدر تكون pronom، adverbe، conjonction، أو استعمالات أخرى مثل béquille de subjonctif أو لا restrictif ولا présentatif ولا تكون dans une locution interrogative واستعمالات أخرى سوف نعطي فيها أمثلة. الملاحظة الأولى هو أنه que إلى جا من بعد منها une voyelle كنكتبوها هكذا que نعوضها بأبوستروف. مثلا que il، سواء نكون il فيها اس أو لا ما فيهاش، خصنا نستعملو qu'il. que elle خصنا نستعملو qu'elle. واو في حالة ما إلا كان عندنا que on غادي إما نستعملو con أو لا que l'on، وهاد elle هادي نوتر يعني محايدة لا تعوض أي شيء، هي فقط زائدة لكي تفصل بين او و او les deux voyelles. مثلا ce que on veut خاصنا نقولو ce qu'on veut أو لا ce que l'on veut. إذن الاستعمال الأول que pronom interrogatif، ضمير استفهام. هنا interrogatif مرة غيكون direct ومرة indirect. direct بمعنى أن السؤال غيكون مباشر، و indirect غيكون السؤال غير مباشر. que في هذه الحالة نقدر نعوضها ب quelque chose بمعنى ماذا أو ما الذي. ملي نقدروا نعوضها ب quelque chose فهي تسمى pronom interrogatif. مثلا que fais-tu، نقدر نقولوا quelle chose fais-tu، ما هو الشيء الذي تفعله. qu'est-ce que tu fais، هذه كتستعمل سورتو في لوغال، اللغة نبعدو من هذا الاستعمال هذا. هنا inversion du sujet، هنا لو فيرب سابق لو سوجي، هنا لا، هنا ما كيكونش لو فيرب سابق لو سوجي، استعمال عادي tu fais. tu fais تكون كاسك، هنا ما كنديرش inversion du sujet. que raconte l'auteur، que يعني quelle chose raconte l'auteur، ما هو الشيء الذي يتحدث عنه. que se passe-t-il، quelle chose se passe-t-il. الاستعمال الثاني ديال pronom interrogatif indirect. مثلا l'auteur veut savoir ce que l'on pense. l'auteur الكاتب يريد أن يعرف ماذا نعتقد أو ماذا نظن. ce que l'on pense، quelle chose on pense، نعوضنا ب quelle chose. دونك بيسك قدرنا نستعملوه نعوضوه ب quelle chose، معنى هذا أنه c'est un pronom interrogatif. مثال الثاني je me demande ce que tu caches، أنا أتساءل ماذا تخبئ. quelle chose، هنا نقدر نعوضها ب quelle chose tu caches. je me demande quelle chose tu caches، ce que tu caches. الاستعمال الممنوع هو هذا، ممنوع نستعملو هكا je me demande qu'est-ce que tu caches، لأن هاد qu'est-ce que خصها تكون سؤال هكا. qu'est-ce que tu caches، qu'est-ce que tu fais، qu'est-ce que tu demandes. هاد الاستعمال هذا صحيح، هذا لا، هنا خصنا نستعملو هكا ce que. مع الأسف هذا شائع في الناس كيستعملوه كتير في لوغال وكيخطئوا في ليكري أيضا كيكتبوه، لكن هو ممنوع. ملي يكون عندنا une question indirect خصنا نستعملو ce que. ملي يكون سؤال عندنا ديريكت كنستعملو qu'est-ce que. دونك هذا هو الفرق بين qu'est-ce que و ce que. pronom relatif. مثال je réponds à la question
que tu m'as posé. أنا أجيب على السؤال الذي سألتني. إذن هاد que كتعوض الكلمة التي قبلها. الذي بحال هادي السؤال الذي même chose la question que. إذن que كتعوض la question le mot اللي قبل منها اللي كيتسمى antécédent. والملاحظة الثانية هو أنه هنا هذا passé composé ورغم ذلك le participe passé il est accordé avec le nom avec l'antécédent accordé. هذا féminin هنا خدا e. إلا كان pluriel إلا كان هذا pluriel غنزيدو s. Nous avons mangé les pommes que tu y avais lavées. كلينا التفاحات اللي كنتي غسلتي من قبل. إذن هنا que remplace pomme. هنا l'auxiliaire avoir هذا le participe passé il va s'accorder avec pomme. Pomme féminin pluriel donc هنا غنزيدو e pour le féminin ونزيدو s pour le pluriel. هذه خص الانسان يرد ليها البال بزاف لان كيديروا الناس فيها الاخطاء كثير. كيجي كيقول لك هنا لوكسيليير افوار دونك ما عندناش اكور غنكتبوا لافي بيك او اكسون صافي. لا خاص بيسك هنا كاين كو خاص يكون لاكور اونتر هذا وهذا. Les ouvriers que j'avais payés sont tous partis. العمال الذين قد دفعت لهم الأجرة كلهم ذهبوا. que remplace ouvrier. وهنا نفس الشيء. هنا l'auxiliaire avoir donc le participe passé il va s'accorder. Il va s'accorder avec l'antécédent. L'antécédent هو ouvrier. إذن هذا pluriel هذا غادي ياخد s. Le livre que je lis est passionnant. الكتاب الذي أقرأه جذاب. Que remplace livre. L'antécédent هو livre. شكون هو اللي passionnant هو le livre. Que adverbe interrogatif في هذه الحالة que كنقدروا نرومبلاسيوها ب pourquoi اللي هي لماذا. إذن وقت ما قدرنا نرومبلاسيوها ب pourquoi فهي adverbe interrogatif. مثال qu'avais-tu besoin de t'absenter. لماذا كنت محتاجا لتتغيب. وهذه للإشارة adverbe interrogatif هي قليلة الاستعمال. المعنى ديال هذه نقدر نرومبلاسيوها que ب pourquoi donc pourquoi avais-tu besoin de t'absenter. Que ne le demandais-tu auparavant. لماذا لم تطلب ذلك من قبل. que نرومبلاسيوها ب pourquoi إذن غتصبح لنا pourquoi ne le demandais-tu pas auparavant. إلا عوضنا que pourquoi فهي adverbe interrogatif. ننتقل adverbe exclamatif هي للتعجب. que peut être remplacé par comme ou combien. نقدروا نعوضو que ب comme أو combien اللي هي ما أو كم للتعجب. مثلا que la vie est belle ما أجمل الحياة. أو لا كم هي الحياة جميلة. مثال ثاني يمكننا أيضا كما قلنا نعوضها بكوم ولا combien اللي هي للتعجب. comme la vie est belle. Deuxième exemple que cette fille est jolie ما أجمل هذه الفتاة. أو كم هي جميلة هذه الفتاة. نعايرو شي واحد طلع علينا الدم نقول كتي بات كم أنت غبي exclamation quand même. إذن نشوفو الاستعمال الآخر ديال que adverbe de négation restrictive surtout négation restrictive يعني أداة حصر. ne que peut être remplacé par seulement. كنستعملو ne que هذه هي الأداة ديال الحصر وكان يمكن لنا نعوضوها بسولمون. وقت ما قدرنا نعوضها بسولمون فهي adverbe de négation. مثلا je ne fais que mes devoirs.
نقدر نعوضها ne et que نحيدوها نعوضها بسولمون je fais seulement mes devoirs لا أفعل إلا واجباتي نفس المعنى هذا وهاد الجملة والجملة نفس المعنى il ne parle que l'arabe il parle seulement l'arabe نفس الجملة إذا نقدر نعوضو ne que seulement elle n'a raté qu'un seul examen نقدر نعوضو ne que نعوضها ب seulement elle a raté seulement un examen raté هنايا هي زقل واحد l'examen que adverbe de comparaison que apparaît dans plusieurs locutions de comparaison comme كتظهر لينا كتبان كتستعمل que في عدة لوكيسيون هادو كتستعمل لوكيسيون لأن فيهم جوج مكونة من جوج كلمات كتظهر في عدة كتستعمل في عدة لوكيسيون بحال moins que plus que aussi que tel que même que etc. هي أكبر منها il veut le même repas que toi les fruits tels que les citrons sont acides الفواكه اللي بحال لو citron sont acides يعني حامضة tel que للإشارة tel que كتبع ديما لو مو اللي تابعها إلا كان هنا بلوريال كتاخد هي اس إلا كان فيمينا نديرو لها 2 L E S كان ماسكولين كنديرو تل ما فيها حتى حاجة جوست تسالى ب ال ما نزيدوش ليها لا اس لا او إذن هي كتبع دائما الكلمة اللي تابعها ماشي اللي سبقها اللي تابعها elle est aussi grande que lui وهنا aussi grande que lui c'est قدو سواء في الطول ولا في العمر لأن grande كتستعمل الطول ولا العمر أيضا إذن هنا قدو aussi que هنا même que بحال هنا plus que هي أكبر منه que تستعمل comme conjonction que se place au début d'une subordonnée conjonctive complétive كتجي في بداية واحد la subordonnée مثلا il faut que tu partes هنا la subordonnée complète le verbe falloir la subordonnée اللي هي que tu partes كتجي كتكمبليتي لينا كتكمل لينا le verbe falloir حيت ما يمكنليناش نقولو il faut ونسكتو il faut خص تكمل لينا شي حاجة بحال قلنا مفعول به هنا ذكرنا الفعل خصنا اللي يكملو لينا اللي كتجي que tu partes هي اللي كتكملو il faut que tu partes donc c'est une la subordonnée اللي هي que tu partes complète le verbe falloir complète le verbe je trouve que tu fais l'effort nécessaire أنا أجد أنك تقوم بالمجهود اللازم إذن هنا la subordonnée اللي هي هادي ابتداء من que tu fais l'effort nécessaire كتجي كتكمبليتي لينا لو فيرب حيت ما يمكنناش نقولو جو تروف ونسكتو جو تروف ما عندها حتى معنى دونك جو تروف كوا جو تروف كو tu fais l'effort nécessaire هادشي علاش سميناها subordonnée complétive وهادي la conjonction que introduit la subordonnée introduit c'est-à-dire هي كتبدا هي مدخل للسوبوردوني هي اللي كتبدا به la subordonnée je veux que tous les élèves soient présents أريد أن يكون كل التلاميذ حاضرين إذن هنا la subordonnée اللي بادية بكو حتى الآخر كتجي كتكمبليتي لينا لو فيرب vouloir هاد veut je veux لا معنى لها كيصبح عندها معنى ملي كنكملوها بهاد الجملة هادي je veux que tous les élèves soient présents donc هنا que conjonction que se place au début d'une subordonnée conjonctive circonstancielle في هاد الحالة مثلا bien qu'il soit malade
il s'est présenté à l'examen. Bien que, c'est une subordonnée, bien qu'il soit malade, c'est une subordonnée circonstancielle de concession. رغم أنه مريض فقد تقدم للامتحان. هاد لا subordonnée circonstancielle كيمكن لينا نحيدوها من الجملة نزولوها supprimable ولا يمكن لنا ننقلوها من هاد البلاصة هادي. مثلا نقدو نقولو il s'est présenté à l'examen bien qu'il était malade, bien qu'il soit malade. قد تجي في بداية الجملة ولا في آخر الجملة. هذه هي déplaçable supprimable يمكن لها تمشي في حالتها il s'est présenté à l'examen. جملة تامة il s'est présenté à l'examen. que تستعمل comme béquille le subjonctif اللي هي كيبدا بها le subjonctif. que introduit le subjonctif ou le subjonctif pour exprimer l'impératif باش نعبروا على الأمر والأمر اللي كيعني إما أمر كنقدمو لشي واحد أولا عن سوي تمني أو دعاء أو نصيحة أو اعتراض إلى غير ذلك. استعمالات الامبيراتيف هاد اللي أونتر بارونتيز علاش كنستعملو الامبيراتيف. و كو كتجي باش كتبدا لينا كتقدم لينا لو سوبجونكتيف تقديم لي لو سوبجونكتيف. مثلا que Dieu te bénisse بارك الله فيك. هذا سي ان سوي طلب دعاء تمني que la prière et le salut de Dieu soient sur lui صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء أيضا كي يدخل في إطار السوي. qu'il vienne ce soir خليه يجي هاد العشية. هذا الشيء المعنى ديال الجملة خليه يجي هاد العشية. que personne ne s'approche حتى واحد ما يقرب. moi que je fasse une chose pareille أنا ندير بحال هاد الشيء. هذا هو المعنى ديال هادي. إذن هادي c'est une protestation. بهاد الطريقة هادي كنستعملو الامبيراتيف اللي هو يعبر عنه بالسوبجونكتيف هنا لأن هاد فاس سوبجونكتيف هنا qu'il vienne مع سوبجونكتيف ولكن الدلالة ديالو المعنى ديالو هو الأمر. هنا أيضا المعنى ديالو امبيراتيف أمر يعبر عن الدعاء بيان سور. حتى هنا سوبجونكتيف يدل على الأمر. que dans les locutions conjonctives كاينين دي لوكسيون كتستعملو إلا تستعملات كو مع ان اوتر مو كيتسماو دي لوكسيون كونجونكتيف بحال bien que, quoique, alors que, de sorte que, si bien que, parce que, tandis que, dès que. هادو كلهم دي لوكسيون كونجونكتيف. على أي وصلنا لنهاية الدرس ديالنا في لا بريزونطاسيون ديال كو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه ولا تبخلوا علينا بلايك وبارطاج وإلا كان شي سؤال أو تعليق في الكومنتير. السلام عليكم ورحمة الله.